Y vamos a And we're going to hablar de cuando talk Jesús llega about tarde. when Jesus is late. ¿Nunca ha llegado tarde para usted? Has he ever arrived Yo late creo que for sí. you? I Muchas think veces yes. pensamos que A el lot of problema times we es que think that cuando the no problem llega a is when tiempo, he doesn't show up on time, entonces nosotros paramos. then we stop. We quit. Y a veces And Jesús a sometimes propósito llega Jesus tarde. purposely arrives late. Y And cuando Jesús llega when tarde Jesus pero a arrives tiempo, late but on time, y parece una it contradicción, seems like pero it's a contradiction, no, but it's not. porque el tiempo del Because the Señor time of the siempre Lord es is correcto. always correct. Para nosotros será For tarde, us, pero it para might be Él late, tiene un but for him, propósito. it has a Así purpose. de que vamos So a we're hablar going un poquito to de talk esto. a Vamos a little bit leer about de this. unas We're going to escrituras read que ya from some conocemos scriptures that we already y ya know, hemos predicado and en we've ellas. already preached about them. No corte But don't el programa turn the porque program dice off ya lo escuché, because porque you say, no well, lo I he already heard escuchado. this. Este es Well, you algo haven't heard this one. nuevo, This is something diferente. new. It's Así de different. que es So, lo que Dios me ha dado This is what para God has nosotros given me esta for mañana. us this morning. Así de que vamos So, a we're vamos a going orar to pray, y vamos a and pedirle we're al going Señor to que nos ask the Lord prepare that He para prepare us no solamente not predicar only o to hablar preach de este or to de este talk tiempo, about this sino time, de oír but to hear y luego recibir and then to receive y luego vivir, and then que to es lo live, que siempre which is what le trato I always try de animar que to haga, encourage you to do. porque no es suficiente Because solamente it's not enough oír, just to hear it. no es suficiente It's not solamente enough just to recibir, receive it. sino que tenemos que But we have vivir to lo que live what recibimos we receive. para que así So that tenga way, it may propósito have en nuestras purpose vidas in our y haga lives cambios and make que se changes necesitan hacer that are needed en to nuestras be made vidas. in our lives. Vamos a orar. Let's Padre, pray. en el nombre Father, de in Jesús, Jesus' name, le pedimos, Señor, we que ask usted you, unja Lord, mis labios to para anoint my lips, predicar esta to palabra, preach this Señor, word, para Lord, hablarla tan to speak it. sencilla, Padre Santo, It's que so aún los simple, niños Lord, puedan that the entenderla. children may even understand También, it. Señor, que usted Also, unja Lord, that you nuestros may anoint oídos our ears para oír, to hear, no menos ni más not de lo que es. no more and no less Y le than what pedimos, it Señor, is. que al And Lord, we oírlo ask you that lo as we hear it, recibamos that we y may al receive it, recibirlo and in lo receiving it, vivamos we may live en it. el nombre de In Jesús. Jesus' name, Amén, amen, amén, amén. amen, amen. Mateo 21, Matthew 21. 21:21. Jesús Jesus iba con sus was with his discípulos disciples, y dice la Biblia que tuvo and the Bible hambre. says that he was hungry. La parte humana de él The human tuvo part in hambre him was hungry, y fue a una and higuera he went to a fig tree para agarrar fruto de ella. to Esta get higuera fruit se from veía it. muy This bonita, fig tree looked so pretty. muy It was frondosa, it muy looked bonitas very hojas, beautiful, had nice leaves, y a todo parecer debía de haber and by tenido all fruto, appearances it should pero have had cuando fruit. Jesús But when Jesus fue y buscó fruto went en la higuera, to no look fruit from the tenía fig tree, nada de it fruto. didn't have any fruit on it. Yo planté una I higuera en mi planted a fig casa tree at my house. y por 3 And años for 3 esa years, higuera that fig creció tree bien bonita, grew really bien nicely. alta, It bien was frondosa, tall, pero no me full, daba fruto. but it didn't give any fruit. Después de 13 años yo After había 13 decidido years, que si no me daba after fruto, 3 years, I decided, ese año yo la well, iba a that cortar year, if it didn't give fruit, I was y going to no cut la it iba a down. dejar vivir And I wasn't si going no to let daba it live fruto. anymore if it didn't give any fruit. Pues Jesús hizo lo Well, mismo. Jesus did the same thing. La higuera mía sí My empezó a dar fig fruto tree y da finally bastante began to fruto give ahora. fruit, and now it gives a Pero lot of fruit. el tiempo de Jesús in maldijo Jesus' la time, higuera Jesus cursed the fig tree porque no tenía fruto. because it didn't have any fruit. La maldijo y al He cursed it, maldecirla, and in cursing it, inmediatamente la higuera se immediately, secó. the fig tree Los withered. discípulos que están viendo The esto disciples who are seeing all se this quedaron bien were admirados. just astonished. Pero ¿cómo puede ser que Well, how can al it momento be que la that maldijo, When he se cursed secó it, in la that higuera? moment, the fig tree Y withered. respondiendo Jesús les dijo, And Jesus en answered Mateo 21, and said unto 21, them, de cierto os Verily digo I que say si unto you, tuvieres if ye fe have faith, y no and dudares, doubt not, no solo haréis ye shall esto not only a la do this, higuera, which is mas done si to a the fig este tree, monte but also, if dijeres, ye shall say quítate unto this y mountain, échate Be en thou el mar, removed and be thou cast será into the hecho. sea, it shall be done.
La fe tiene Faith poder para has hacer the power muchas to cosas do grandes. many great things. Y Jesús les está And enseñando Jesus is que teaching todo lo que them that necesitan all that they need es creer, is to believe, tener fe, to have creer faith, believe, y no dudar. and doubt not. La duda roba la fe. Doubt steals your faith. Terminología simbólica Symbolic referente al terminology poder de la fe referring to the verdadera. power of true Toda faith. fe debe apoyarse en Cristo y should el be crucificado y supported by Christ and resucitado. Him crucified La and voluntad de resurrected. Dios entonces The will será of God llevada then a will cabo will be a las fulfilled montañas de dificultades to the quitadas mountains en of el libro de difficulties Marcos that are taken 5:21. out in the book Ok, of Mark. vamos a leer So we're gonna 5:22. read Y vino Mark uno de 5, los principales de la sinagoga, 22. llamado Jairo. And behold, Ustedes se there cometh acuerdan one de of the Jairo, rulers of the tenía una synagogue, hija Jairus. que estaba muy Jairus enferma, had a daughter a who was punto de very sick. She muerte. was about to die. Y luego que le vio, se postró a sus pies And when he y saw le him, rogaba he mucho fell at diciendo, his mi feet, hija and besought him está greatly, saying, "My agonizando, little daughter se está lieth at the point muriendo. of death. She is in Ven agony. y pon las manos sobre I pray thee, ella come and lay para thy que hands on sea her, that salva she y may be viva. healed, and she shall live." La fe de este hombre, The faith of que this si man, Jesús who solamente if iba y Jesus ponía sus would manos just sobre go su and hija lay his su hands hija iba a on vivir. his daughter, the daughter would live. Y fue Jesús con él And Jesus went with him. y le seguía And much gran people followed compañía, him. mucha gente, There was a lot of y le people apretaban. and thronged him. Y una cierta mujer And a certain woman que desde hacía 12 which had an años issue padecía of de blood flujo de 12 sangre years, y había sufrido and mucho had suffered de many muchos things médicos of many y physicians, gastado and had todo spent lo que all that tenía she had, y nada le and was había nothing aprovechado, antes le but iba rather grew peor. worse. Esta mujer estaba This woman desesperada was desperate porque había because quedado en la calle. she was Había left out in the gastado street. todo lo que She had tenía spent all that she con had, médicos y on ninguno le doctors, había podido and nobody ayudar. was able to help her. En ese tiempo, In that en esa time, época, in that una time mujer period, con flujo de a sangre woman with era an issue of inmunda, blood era was unclean. considerada She was inmunda, considered unclean, que quiere decir que no which podía means that estar she donde couldn't había be otra where there gente. were other people. No podía la gente People tocar couldn't donde ella touch estuviera, where donde she ella was, se where she sentara. had sit down. No, todo esto no None se of this admitía was y ella done. tenía que And so she estar separada had to be separated de toda la demás gente from all como the un other leproso, people like lo mismo. a leper, the same way. Entonces, So then, en griego in realmente Greek, dice el it really Jesús, says o the distingue, Jesus, o distinguiéndolo a él distinguishes de todos los demás. from everyone else. Cuando ella oyó When hablar, she fíjate bien, heard- cuando ella oyó When she hablar had heard de Jesús, of Jesus, entonces ella empezó then a agarrar she fe began to acquire y a determinar, and to si yo determine solamente if toco I el borde just de su took manto, yo the sé hem que of voy a his quedar garment, sana. I know I will be healed. ¿Qué tanto se toma para un How milagro? much does it take for a Creer, miracle? tener Just to fe. believe, to have faith. Lo que pasa es What que happens no tenemos is la that fe we para don't have the creer. faith to believe. Ella empezó a She repetir began aquella, to repeat, yo sé que si I toco el know borde de su that manto if I yo voy a just ser touch sana, his si clothes, solamente puedo I'll be llegar healed. a If I Jesús, can pero había un just get to problema. Jesus. But there was a Ella no problem. podía estar donde había She couldn't gente be around other people. y Jesús estaba And en medio de Jesus una was in the middle muchedumbre de of gente, había mucha gente, there was so lo many apretaban. They were pressing up against him. They were all ¿Cómo over. va a ser esta mujer para How llegar was this woman going to do it to y get tocar to el him borde? and Esto to era touch algo his imposible. robe? It was Pero something para la impossible. fe no hay But nada for faith, imposible. there's nothing impossible. Cuando tienes fe, When you vas a have hacer faith, cosas you que are going to do normalmente no things that haces. you don't normally Eso es do. lo que la fe That's what es. faith Por is. eso la fe sin That's why obras faith está without muerta. works is dead. Porque la fe Because es faith activa is active o productiva or solamente cuando productive tú only la when you pones en put acción. it into action. Porque si no haces Because nada, if you pero don't do tienes anything, fe, but you pero have no faith, haces nada, but you don't do anything, no recibes you nada. don't receive anything. Tienes que tener fe You have to have y la faith. fe tiene que And tener with faith,
You have to have actos, acción. works, action. Entonces ella no solamente So she empezó a not only decir, began si to solamente say, toco el "If borde I de may su manto, touch but his yo voy a clothes, ser I sana. shall be whole." Lo empezó She a began ensayar o a to practicar practice o a decirlo and hasta say que it until ella agarró suficiente she fe para got enough creerlo faith y to nada la believe. iba a detener And no one de was going llegar to a hold her Jesús. back from getting to Jesus. Yo no sé cómo ella I don't llegó, know cómo how she ella got there or how hizo para she did llegar hasta donde to estaba get to where Jesús. Jesus was. Pero quiero que notemos But I algo. want us to note something. La pregunta The question que me vino a mí cuando that estaba came to me leyendo when I was de reading esta mujer about this una woman vez más again es el hecho de is que the los fact discípulos le dicen a that the Jesús, disciples told Jesús, Jesus, la gente te "Jesus, está apretando. people are Que pressing hay all gente around. por todas las There's preguntando people quién me ha everywhere, tocado, and you're asking who touched me?" que quiere decir, puedes means, estar en la presencia de Can you Jesús be in the y no presence of recibir Jesus nada, and not receive Ajá. anything? Uh-huh. porque toda esa gente Because que all estaba those allí no people habían who were recibido there nada. hadn't received anything. Todos le estaban They were tocando all a Jesús, touching Jesus. pero ninguno había But recibido no one nada. had Cuando received esta anything. mujer When this con woman, fe with faith, tocó el borde de su touched manto, the hem of Jesús his robe, inmediatamente Jesus immediately reaccionó reacted. y dijo, ¿quién me And ha he said, tocado? "Who touched my Y clothes?" los discípulos And his se disciples admiraron said de unto la him, pregunta, pero they were ¿cómo preguntas astonished. eso si They were todos saying, están "How are you apretándote, asking todos if te están everybody- tocando? everybody's touching you?" No, No, alguien me no. tocó y Somebody salió touched me virtud de mí, Because salió virtue came sanidad from de me. mí. Healing came from me. La mujer, The woman, cuando ella oyó hablar de Jesús, dice, vino por When detrás she heard entre of la Jesus, multitud she came y tocó behind the su multitude of vestido, people and touched su his manto. clothes. Probablemente se refería al Probably toque refers del to the borde touch of the hem, del manto tirado the sobre robe hombro que over contenía his una shoulder, franja azul which had a que los blue judíos fringe that le the requería Jews llevar were puesto required to para put hacerles on recordar que so that they could eran be el pueblo de reminded that Dios. they were the people of Deuteronomios God. 12, Deuteronomy 22:12. 22:12. Porque ella decía, significa que ella siguió For she diciéndolo said, repetidas veces Which a sí means misma she y said it aún repeatedly to posiblemente herself a and even otros. possibly to Si others. tan solo If I tocare may su touch manto seré but his salva. clothes, Esa I shall fe be con whole. obras fue That faith with fue works fe was faith productiva. that was Y productive. luego que le tocó la fuente de su And sangre se straightway the secó fountain of her blood was dried up, inmediatamente y ella and sintió she en su felt in cuerpo her que body estaba that sana she was de healed aquella of enfermedad. that plague. Ella sabía que She estaba knew sana, pero that she mucha was gente healed, but a le lot of habían people tocado sin Had recibir touched nada. Jesus without receiving anything. Es lo mismo hoy, It's the las same iglesias están today. llenas de The gente que churches están are full of donde people Jesús está who are sin where Jesus recibir is without nada. receiving anything. ¿Cuál es la What diferencia? is the difference? En un servicio vas In a a tener service, you'll have una parte de la a gente part que of the van a people salir that are todos going to llenos leave de la all palabra. filled with Qué the word. bonito What a palabra nos wonderful dieron hoy. word that we were Y va a given haber today. otra parte que But van a there's salir y another part decir, that's going to leave es saying, lo mismo de cada no, it's the domingo. same thing as every No recibí Sunday. nada. I didn't receive anything. ¿Por qué? Why? La fe, Faith. el hambre que tienes The para hunger recibir. that Esta you have mujer to tenía receive. This woman una necesidad tan had grande such a great de ser need sana. to be healed. Y ella usó toda And la she fe que ella used all tenía the faith that she para had creerlo to believe it. y luego puso en And acción then la fe she que put her tenía. faith into action. Hizo todo lo She posible, did lo que everything ella pudo possible, hacer what para she llegar could a donde do estaba to Jesús get to where Jesus y was tocar el borde de su and manto. touch the hem of his Y robe. luego Jesús, conociendo Then en sí mismo el Jesus poder que immediately había knowing in salido de himself él, the virtue that had volviéndose a gone la out of him, multitud, turned him dijo, about in ¿quién the press ha and said, tocado mis "Who vestidos? touched my clothes?" Y le dijeron sus And discípulos, his ¿ves que la disciples said unto multitud him, Thou te seest the aprieta y tú multitude dices, thronging ¿quién thee, me ha and sayest tocado? thou who touched me? Y él miraba And he alrededor looked para ver around a la about to mujer see her que había that hecho had done esto. this ¿Tú thing. crees que Jesús no sabía quién le había tocado? Don't you think Jesus knew ¿Tú who crees had que touched Jesús him? no sabía de esta Don't you mujer? think Jesus Ajá. already knew about this woman? Pero él quería Yes. que But he ella wanted se her descubriera, que ella lo to- dijera. For her to say herself. Sí, hay un There's a proceso. process Cuando tú hablas when lo que you Jesús speak ha what hecho, Jesus has done.
que mantiene tu fe that keeps fuerte your faith, that y keeps arriba. your faith strong and up. Muchas veces cuando A lot of recibimos times un when you milagro, receive a miracle, no lo publicamos, We no don't lo tell hablamos. people. Y si tú notas en la And if you Biblia, en el Antiguo see in the Testamento, Bible, cada in the vez Old que Jesús Testament, every hacía un time Jesus milagro, performed a miracle, como cuando secó Like when el mar rojo para que he pasaran por dried seco, the Red Sea so that les they dijo, could cross hagan un over on dry monumento. land. He said, build a monument para que todos so that sepan lo que everyone may sucedió know aquí en what este happened here lugar. in this place. En el río Jordán In the Jordan igualmente River, les the same dijo, thing he said. junten Gather piedras, together junten stones piedras y hagan un and make monumento a monument para que los demás so that sepan the others may que know aquí hubo that un here milagro. was a miracle. Entonces dice la mujer temiendo says y the woman temblando, fearing and sabiendo lo trembling, que en ella knowing había what was sido done in hecho, her, vino y se came postró and delante fell de down él y before le him dijo toda la and told verdad. him all the truth. Demuestra que ella Shows ya buscaba that la she was misericordia already y así seeking como mercy. ella And anteriormente just había as she buscado prior la had sought sanidad, out healing, sería concedida también. could she also be given Y él le dijo, hija, this to her? And ¿te he fijas said la unto her diferencia? daughter. You see the En el difference? principio At the era beginning, una mujer, She was just a woman. no dice quién, no It dice doesn't say qué, who, it doesn't say pero después what, que but tocó a after Jesús, she touched Jesús le Jesus, nombra Jesus hija. calls her daughter. Aleluya. Hallelujah. Hubo algo más que There was sanidad something allí. more than healing there. En ese momento, In that moment, yo creo que I no tan believe solo that sanidad, not sino only que was there healing, salvación but also también salvation sucedió. happened there. En el versículo 25 ella Verse fue 25, descrita she was described simplemente como una simply cierta as a mujer. certain woman. Ahora la llama hija, Now que she's se called refiere daughter, a la which relación. refers to the En relationship. efecto, la In había effect, hecho miembro de la He familia had de made Dios. her a member Tu of the fe family te of ha God. hecho salva, Thy ve faith en paz hath made thee whole. Go in y peace, queda sana and de be tu whole azote. of thy plague. Mientras él aún hablaba, While he yet vinieron spake, de casa del there came from the principal ruler of de the la synagogue's sinagoga house diciendo, tu certain, hija ha which said, muerto. Thy daughter is ¿Para dead. qué molestas más al Why troublest maestro? thou the master any further? Ya es muy tarde, no too hay late. más que aceptar There's lo all sucedido. we can do now is O accept cuando what's menos happened. eso es lo que At María y least Marta that is what Mary pensaron. and Martha thought. ¿Te fijas? You see that? Ya es muy tarde. It's too late. ¿Cuántas veces nosotros How hemos many sentido lo times mismo? have we felt the same? Yo estaba orando por esto, I've pero been praying for nunca this, recibí but la I never contestación, got ya the es muy answer. tarde. It's too Pero late. si tú tienes fe para But if seguir you have creyendo faith to continue que con believing Dios nada that es with God, tarde. nothing is too late. Fíjate lo que pasó con What Marta y happened with María. Mary ¿Te and acuerdas de Martha? Marta y Do you María y remember Lázaro? Mary and Martha and Ajá, en Lazarus? Juan 11, 2. John 11, María 2. era la que Mary ungió was al the Señor one con who ungüento anointed y the limpió Lord sus pies con sus and cabellos. cleansed his feet with her Esa hair. era María. That was Y eran Mary. amigos de Jesús. They were friends with Lázaro, Jesus. María y Lazarus, Marta Mary, and eran Martha amigos de Jesús. were Jesús friends with Jesus. frecuentemente Jesus frequently pasaba la noche en la would casa de ellos o spend the los night at their visitaba. house, or he would visit them. Eran amigos, era su They were amigo. friends. Lázaro era su amigo de él. Lazarus was his friend. Cuyo hermano Lázaro Whose estaba brother enfermo. Lazarus was sick. Verso 3, enviaron Verse pues las verse hermanas para 3, decir a therefore his Jesús. sister sent unto Le him. mandaron llamar a Jesús. They sent Señor, he aquí el They que were sent to amas Jesus, está saying, enfermo. Lord, behold, he whom Verso thou 4, y lovest is oyendo sick. Verse Jesús 4. dijo, When Jesus esta heard that, enfermedad no he es said, para "This muerte, sickness sino is para not la unto gloria death, de but Dios, for the para glory que of el Hijo God, de that the Dios Son of God sea glorificado might be por él. glorified thereby." Hay un There's a propósito. purpose. Y es lo que yo quiero que And this is aprendamos what I want ahorita, us to learn que right now, that cuando estamos orando, hermanos, when we're y praying no recibimos la and we don't contestación receive al tiempo que the answer nosotros in the time queremos, that we want, no pierda la fe, don't lose your faith. no deje de orar, Don't stop praying. siga orando, porque Keep Dios praying, tiene un because milagro. God has a miracle. Qué raro que How Jesús a strange that propósito Jesus purposely no vino cuando le llamaron las didn't come hermanas. when the sisters called him.
que su amigo estaba that their enfermo friend, a that his muerte, friend was sick to sino que almost dying. dijo, vamos a He esperarnos. said, let's wait. 4 días después 4 days llegó later, Jesús. 4 días Jesus arrived after 4 después que days Lázaro había after muerto. Lazarus had died. ¿Qué tantos de ustedes How many of you no dirían como Marta y would María say like dijeron, Martha and Mary did? si hubieras estado If aquí, you had been here, mi hermano no hubiera my brother muerto? wouldn't have died. Pero ya ahora But es muy now, tarde. it's too No late. sé para qué viniste. Why did you Ya come no here? nos puedes ayudar You porque can't help tiene us 4 anymore días de estar because muerto. He's been dead for 4 days. Y Jesús tenía And Jesus un propósito. had a purpose. Él ya había resucitado muertos. He had raised up the Y ya la dead. gente ya estaban People were acostumbrados, already ya sabían que used él to podía this. They knew resucitar that he a un could muerto, resurrect the pero dead, no de 4 días, but not after 4 days. porque de 4 días Because after 4 days, empieza ya a, a echarse it starts el to mal, el cuerpo se stink already. empieza The body starts a acabar. to decompose. Y le dijo, And he said, Marta, Martha, si hubieras llegado a tiempo, pero ya ahora, hace I 4 could've- días mi hermano or está Martha muerto says you could y have ya gotten here on time, but my brother's apesta. been dead for 4 days and he stinks. nos dice que aunque el Señor It no says, recibe though the gloria por Lord el pecado doesn't o la receive glory enfermedad, for the sin or Él the sickness, definitivamente he recibe definitely gloria receives al the liberar glory in a los hombres del freeing man pecado from sin y al sanar a and los healing the enfermos. En sick. verso 6. Verse Cuando 6. oyó pues que él estaba enfermo, se When he had quedó heard therefore that he aún was sick, he abode 2 días en 2 aquel days lugar still donde in the estaba. same place where he was. Él obedecía las instrucciones He del obeyed Espíritu the Santo. De instructions hecho, of el the Holy Espíritu le Spirit. In dijo fact, que the Spirit Lázaro told him that había Lazarus muerto. had died. En el verso 11 Verse dicho 11. esto, les dijo These después, things said Lázaro, he, and after nuestro that he saith amigo, unto them, Martha, duerme. Lazarus sleepeth. O en otras palabras, le In other dijo a los words, he discípulos, told the disciples, vamos a la casa de let's go. Marta y María Martha porque and Mary's Lázaro house, because ha muerto. Lazarus has died. Ya Jesús ya sabía, Jesus already knew. como Él ya sabe todo, Just like he el already problema knows que tú tienes, everything about the problem you have. ya se llegó el The tiempo. time Él has sabe. come. He knows. Estás orando por un You're milagro. praying for a miracle. Él sabe. He knows. No te des por vencido Don't give porque up se llegó el tiempo because the y no time has recibiste come tu and milagro, you didn't receive porque the el miracle. milagro Because lo the tiene miracle, Dios y God Dios has the hace las miracle, cosas and God diferentes does que things nosotros. differently than we do. Cuando para nosotros es muy When for tarde, us para it's too Él late. apenas es For him, tiempo. it's just barely time now. Por eso Él nunca, That's why he o cuando never, Él llega or when tarde he pero a shows up tiempo, late, but es on porque es time, el tiempo it's de because Él. it's Para his nosotros time. es tarde, For us pero it's para late, Él but for es el him, tiempo it's preciso, the porque Él les precise iba a time, enseñar because he algo was going to nuevo teach them a something Marta new y a María y a for la Mary and gente. Martha and for the people. Jesús no está Jesus enseñando aquí el is sueño not del alma. Showing a dream En la from the muerte soul es here. solamente el In cuerpo death, del it's creyente just que the duerme, body of the no el believer alma that y el sleeps, espíritu not the que soul and the inmediatamente se spirit, van para which estar con immediately Cristo. go En to be with realidad, Christ. In el alma y el reality, espíritu the soul de and the Lázaro spirit of bajaron Lazarus al paraíso descended to en ese paradise momento porque in that Jesús moment aún no because había Jesus sido still glorificado. hadn't been glorified yet. En el verso 14, Verse pero voy 14. a despertar del sueño. Entonces Jesús le dijo Then claramente, Jesus said unto Lázaro them plainly, ha muerto. Lazarus is dead. En el verso 15, aquí Verse les 15, dice la He razón tells them the por reason esperar 4 why he días. waited 4 Y me days. alegro por And I am vosotros glad for que your yo no, sakes that I que yo was no not there haya estado allí para to que the intent creáis. he may believe. Cuando Marta se da When cuenta que Martha Jesús ha realizes llegado, ella lo recibe that con Jesus estas palabras. received, Fíjate she bien lo tells que ella him le these dice. words. Look what she tells Y him. Marta dijo a Jesús, Then Señor, Martha said unto si hubieras Jesus, estado Lord, if thou aquí, hast mi been here, hermano my no hubiera brother muerto. had not died.
Y yo pienso que ella no lo dijo And I con don't palabras think she dulces, said this with sweet porque words, ella because esperaba que she Jesús hoped hubiera llegado Jesus a would tiempo have arrived on time para que su hermano no so that hubiera her muerto. brother wouldn't have died. Jesús le dijo, tu hermano Jesus saith unto her, resucitará. Thy brother shall Marta rise le again. dice, Martha yo saith sé que unto him, I resucitará know en la that he shall rise resurrección again in en the el día resurrection postrero. at the last day. Le dijo Jesús, Jesus yo said unto soy her, la I am the resurrección y la vida. resurrection and the life. El que cree He en that mí, believeth aunque in esté me, though he muerto, were dead, vivirá. yet shall he live. Tus sueños, tus Your anhelos, dreams, your la desires, cuenta del banco, your los bank pagos account, de tu the casa, tu payments for your trabajo, house, ¿qué your es lo que job. consideras What is it muerto? that you consider Tu to be salud. dead? Your health? El médico dice que The vas a doctor morir, says you're going to pero die. Jesús está But aquí. Jesus is right Aunque está here. tarde, todavía Even está a though tiempo. Jesús he's dijo en el late, verso he's still on 26, time. In y verse todo 26, aquel que and vive y whosoever cree liveth en and mí believeth no in me morirá shall never eternamente. die. ¿Crees Believest esto, thou Marta? this? Verso 27, Verse ella le 27, dice, she sí, saith Señor, unto him, ya Yea, he Lord, I creído que tú believe eres that thou el art the Cristo, Christ, el the Hijo Son de of Dios, God, que has venido which al should come mundo. into the world. Verso 39, Verse dijo Jesús, 39. quitad la piedra. Verse 39, Jesus said, Marta, Take la ye away the hermana del stone. que se había muerto, Martha, le the dice, sister of him that was Señor, dead, saith unto ya him, Lord, by hiede, this time he stinketh, porque es de for 4 he días. hath been dead 4 days. Verso 40, Jesús le Verse dice, 40, ¿no te he Jesus saith dicho unto que her, si Said creyeres I not unto verás la thee, that gloria if de thou Dios? wouldst believe, Y thou habiendo shouldst dicho see the estas glory of cosas, God? clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. And after, Verso when he had 44, thus y el spoken, he que había cried with a loud muerto voice, Lazarus, salió. come forth. And he Lo that que was quiero dead came que forth. And entiendas what I want you to es que si understand tu sueño, is that if your dream, tu necesidad, your need, lo que has estado orando what you've been ya praying está for muerto, is already dead, no te desanimes, sigue don't get orando, discouraged. Keep praying. porque Jesús Because Jesus va a llegar is going a to tiempo. arrive on time. y Él va a clamar And He's going, que tu milagro to se claim. presente y vas a He's going to recibir call for your miracle to be milagro que present, and you're going to necesitas. receive the miracle you need. En Marcos In 5:35 Mark regresamos a 5:35, Jairo. we go back. Mientras él aún hablaba, Jairus. vinieron de casa del principal de la While he sinagoga had spake, there diciendo, came from the tu ruler of the hija synagogue's ha house certain, muerto. which said, Thy daughter is dead. ¿Para qué molestas más Why al troublest thou maestro? the master any further? Pero Jesús, luego que oyó lo que se As decía, soon as dijo al Jesus heard the principal word de that la was spoken, he sinagoga, saith unto the ruler no of the synagogue, temas, Be not afraid. cree believe. solamente. Ahí está otra vez la palabra, it is again, the cree word. solamente. Only Ten believe. fe, no Have faith. dudes. Doubt not. Y no permitió que le And he siguiese suffered no nadie, man sino to follow Pedro, him, Jacobo y save Peter Juan, and James hermano and de John, the Jacobo. brother of James. Y vino a la casa de Jairo And he y cometh to vio the house of the ruler el of the alboroto synagogue, and seeth the y los tumult, que lloraban y gemían and them mucho. that wept and wailed Y entrando les dice, And when he was ¿por come qué in, he alborotáis saith y unto them, Why lloráis? make ye this La ado muchacha and no está weep? muerta, The damsel sino was not duerme. dead, but sleepeth. Y se burlaban de él, And they mas laughed él him to echando scorn. fuera a todos, But when he had put them tomó all out, he taketh al the padre y a father la and madre the de mother la muchacha of the damsel, y los que estaban con él, and y them that entró were donde with him, estaba la and entered niña. in where the damsel Y was lying. tomando la mano de And la he took the niña, damsel by le the dijo, hand, and Talita Kumi, said unto her, que traducido Talitha es, cumi, niña, which is a ti being te digo, interpreted, Damsel, I say levántate. unto thee, arise. Y sabe lo que hizo la niña, And you know what the girl inmediatamente did? Immediately resucitó y se she levantó y arose comió. and walked and ate. Aleluya. Hallelujah. Fue dicho It was en said, arameo la in misma Aramaic, lengua usada the en las same palabras de language nuestro Señor used en la of our cruz. Lord on the Dios cross. mío, Dios My mío, God, ¿por qué me has desamparado? why Así have you como la forsaken lengua me? original Forsaken me. fue usada en estos dos The casos, original es muy tongue was posible used que in estas, both of these cases. It's very que estas están possible relacionadas. that these Cuando two are Jesús related. derrotó When la Jesus muerte en la casa de defeated Jairo death in the house of igualmente, Jairus, y para in the todo el same way, mundo and for the whole entero, world, Él derrotó la he muerte defeated death en el Calvario. on Calvary. Y luego la niña se levantó Straightway y the andaba, damsel pues tenía arose 12 and walked, for años. she was of the age Y of se, 12 years. se And they espantaron were astonished grandemente, with a pero great Él les mandó astonishment. mucho que And he nadie charged them supiera straitly that no y man should dijo know que it, le and commanded that something dieran de comer. should be given her to eat. Aleluya. El milagro The miracle
está por venir. is coming. Si has estado orando, If you've been praying, si has estado esperando if you've been waiting, y quizás and sientes que es perhaps muy you tarde, feel like it's too late, que ya el milagro the ya no lo miracle, necesitas porque ya you es don't muy even tarde, need it no te va anymore a because ayudar. it's too late. Why would Yo it quiero help? que sepas que I want you Jesús to know that Jesus va a presentarse will show up y va a llamar tu nombre and he'll call your name, y va a darte el milagro and que he's going to give you necesitas. the miracle No that you pierdas need. la fe, Don't lose the no faith. dudes, cree doubt. Just solamente. believe. Quizás es un pago que Perhaps tenías it's a que hacer payment para that you tal had to make fecha by a certain y date. dices, ya es muy tarde, no lo You said, well, hice. it's too late. I didn't Me make the van a payment. quitar la They're going casa, to me take van a my quitar house. el They're going carro, to take me the van a... car. Espera, sigue Wait. creyendo, Continue to believe. sigue esperando. Continue. Si de veras waiting. tienes fe, If you really have faith, de veras if crees you really believe, y no dudas, and you doubt not, tendrás tu milagro. you will have your miracle. Dios te va a ayudar. God will help you Porque Dios nunca because God llega never tarde. shows up late. Siempre llega He always a tiempo, is aunque on sea time. tarde para ti, Even though it's pero late para for Él you, es for Him, apenas el tiempo it's just the adecuado. perfect time. Que Dios te bendiga y God bless espero you, que and I hope estas that palabras these words te ayuden. may help you. Si estás en un If tiempo you're in a time, delicado, en un it's a tiempo de delicate escasez, time, en a un time of tiempo lack, donde no sabes qué a hacer, time when you don't know what to do, no pierdas la fe. don't lose your Si faith. eres de Él, If you belong to Him, Él te va a ayudar. He will help you. Si no eres de If you Él, don't belong to Him, acéptale esta mañana accept Him this morning. y entonces serás hijo And de then Él y you'll be entonces His podrás child, and esperar then lo you'll mismo be able que cualquier otro hijo de to Dios espera, expect the same as any other child of God expects. porque Él Because cuida He de takes care nosotros. of us. Vamos a orar. Let's Padre, pray.